Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan terkait tahun ajaran baru 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 yang akan dimulai pada Juli 2020. The Ministry of Education and Culture issued a new policy related to the new school year 2020-2021 during the COVID-19 pandemic, which will begin in July 2020. Dalam jumpa pers secara daring, Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan pembelajaran tatap muka hanya diperbolehkan di zona hijau COVID-19 yang menurut data Kemendikbud hanya 6% dari populasi peserta didik di Indonesia. In an online press conference, the Minister of Education and Culture, Nadiem Makarim, said face-to-face learning was only allowed in the COVID-19 green zone. According to Ministry of Education and Culture data, is only 6% of the population of students in Indonesia. Nadiem menambahkan ada 4 syarat memulai pembelajaran tatap muka dan tingkat pendidikan yang bisa memulai pembelajaran tatap muka di zona hijau adalah tingkat pendidikan setara SMP dan SMA. Nadiem added that there are 4 requirements to start face-to-face learning, and the education level that can start face-to-face learning in the green zone are education levels equivalent to junior high school and senior high school only. Namun jika sekolah di zona hijau berubah menjadi oranye atau kuning, maka sekolah ditutup lagi dan kembali sekolah secara daring. Sementara untuk sekolah di daerah zona merah, kuning, dan oranye, 94% masih belajar secara daring. But if a school in the green zone turns to be an orange or yellow zone, then the school closes again and returns to school online. As for schools in the red, yellow, and orange zones, 94% are still studying online. Untuk madrasah berasrama di zona hijau tetap dilarang dibuka karena risikonya lebih rentan. Pembukaan asrama untuk madrasah dilakukan bertahap. Dan untuk kegiatan perkuliahan di universitas masih ditutup meski di zona hijau sehingga perkuliahan tetap secara daring atau pembelajaran jarak jauh. For boarding school in the green zone, it is still prohibited to open because the risks are more vulnerable. The opening of the boarding school for madrasas is done in stages. And for lecturing activities at this level, the university is still closed even in the green zone, so that lecturers remain online or distance learning. Jadi, saya ulang lagi bahwa untuk saat ini karena hanya 6% daripada populasi peserta didik kita yang di zona hijau, hanya merekalah yang kita berikan persilakan untuk pemerintah daerah mengambil keputusan untuk melakukan sekolah dengan tatap muka. So I repeat it again that for now on, because only 6% of our population of students in the green zone, they are the only ones we allow, and the local government is allowed to make the decision to conduct face-to-face learning activity. Sisanya yang 94% tidak diperkenankan, dilarang karena mereka masih ada resiko penyebaran COVID. The rest of which 94% are not permitted, we are prohibited, because they still have the risk of spreading COVID-19 virus. Jadi bagaimana kriteria kita untuk memulai pembelajaran tatap muka? Tentunya dari seperti yang saya paparkan tadi, pertama harus zona hijau, dan itu penetapannya ada di gugus tugas, dan nanti akan diperjelaskan juga dengan kepala gugus tugas apa yang dimaksudkan zona hijau, kuning, dan oranye. So what are our criteria for starting face-to-face learning? Of course, as I explained earlier, it just has to be the green zone first, and the determination is in the task force. Later, the head of the task force will also explain what the yellow, orange, and green zone means. Jadi pertama, kabupaten atau kota itu harus zona hijau.
So first, the district of the city must be a green zone. Kedua, Pemda harus memberikan izin. Jadi Pemdanya pun harus setuju. Second, the local government must give the permission. So the local government must agree that the city will conduct face-to-face learning activity. Dan yang ketiga, satuan pendidikan telah memenuhi, yaitu sekolahnya telah memenuhi semua checklist dan yang checklist daripada persiapan pembelajaran tatap muka. And the third one is the education unit has fulfilled, that is, the school has fulfilled all the checklists about preparation for face-to-face learning. Pada saat ini semua tiga-tiganya tiga langkah pertama untuk kriteria pembukaan, sekolahnya boleh mulai pembelajaran tatap muka. Tapi ada satu lagi perizinan yang harus dipenuhi, yaitu orang tuanya murid pun harus setuju untuk anaknya mereka pergi ke sekolah pada saat itu. Jadinya, at this tree, the first three steps are the criteria to open the school and may start face-to-face learning. But there's one more permission that must be fulfilled. It is students' parents' agreement about allowing their children to go to school at that time. misalnya sekolah zona itu sudah zona hijau, Pemda sudah mengizinkan, dan satuan pendidikan itu sudah memenuhi checklistnya. Sekolahnya boleh mulai pembelajaran tatap muka, tetapi tidak bisa memaksa murid yang orang tuanya tidak memperkenankan untuk pergi ke sekolah karena masih belum cukup merasa aman untuk harus ke sekolah. Jadi murid itu. So, for example, the school in a green zone, the local government has permitted, and the education unit has fulfilled its checklist. The school may start face-to-face learning, but cannot force students whose parents do not allow their children to go to school because they still, the parents still do not feel safe enough to take their children to go to school. Jadi murid itu pun walaupun sekolahnya mulai tatap muka, kalau orang tuanya masih tidak merasa nyaman, murid itu diperbolehkan masih belajar dari rumah. Jadi itu penting. Kita punya banyak sekali level persetujuan untuk anak atau peserta didik itu bisa masuk ke sekolah. Therefore, even though the school start face-to-face learning activity for the students, but their parents still do not feel comfortable or still do not feel safe, the students is allowed to still learn from home, and that is important because we have a lot of levels of agreement for children or students to get into school.